Yan, napili kami ni Ponseng ng ano. Magkano yan, Seng? Magkano? 2,000. 2,000? Bili ka. Ginal yan, ginal. Dinar, pera. Libo. Ginal to, ginal. 2,000. Ha? Oh, magkano yan? 2,000. Ha? 2,000. Ginal yan? Oo. Oh, ginal yan. Hindi mo. Original, 2,000. Ibay. Tibay. Balit. Sukat mo. Parang Ginal naman. Duwal daw 2,000. Magkano target yon? mahal damit. Mahal libo. Libo na. Ano pwede yung libo sa? 1,000. Pwede si libo. Pwede. Tapos, 2,000. Oo. Tapos, malibo, mahal, original. Ginal naman, oh. Oo. Ginal ba? 2,000. Oh. Nasa, ano, mahal. Oo. 2,000. Oh. Tapos, ito yung tractor. Tapos, damit. Ay. Patay. Mahal, 2,000 eh. Mahal na. Na. Pwede, 200. Tuwan. Pwede, 200. 200. 200. Pwede, 200. Original. Pwede. Pwede. Bibili mo 200. Oo. Eh, 2,000 nga pa yung presyo na sa doon eh. Iya, picture. Doon. 2,000. Bumili kasi kami ng ano, yasawa kayo kay nakita niya 2,000 yung ano, yung Lakers na Kobe Bryant. Magkano yung Sando, Seng? Hirap pa. Bili tayo, ito. Bili, Cheng, bili. Yan, oh. Louis Vuitton. Pisoy.